नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है मेरा रब अज़ीम तर है। दोस्तों, तस्लीम और रज़ा यानी रब से राज़ी हो जाना। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि आप रब को राज़ी कर सकोगे जब तक कि आप ख़ुद रब से राज़ी नहीं होगे। लेकिन आप में से बहुत से लोग इस बात पर मुझसे इत्तफ़ाक़ नहीं करेंगे और कहेंगे भला हम कहाँ रब से राज़ी ना होने का सोच भी नहीं सकते। पर रब क्या है? किसने रब को देखा है? बड़े बड़े पैगंबर बुज़ुर्ग भी ना अपने रब से बात कर सके और ना उसे देख पाए, पर वो हम सब की ज़िंदगियों में आता है। वो हर लम्हा हमसे मिलता है, अपनी कायनात, अपनी मखलूक़ात के रूप में हमें हर साथ घेरे हुए है। चैलेंज दे दे कर कहता है, अगर तुम में ताकत है तो मेरी हदूद से बाहर निकल जाओ। मगर किस में इतनी ताकत है कि वो इससे दूर जा सके? तो रब हमसे सिर्फ़ मखलूक़ात और अपनी तख्लीक़ात और अपनी कायनात की सूरत में ही मिल सकता है। नाज़रीन, और रब से राज़ी होने का मकसद उसकी अता करदा चीज़ों से राज़ी होने के सिवा भला क्या हो सकता है? और एक हम हैं, उसके लिए बहुत कम शुक्रगुज़ार होते हैं। हमने ख़ुद ही कुछ चीज़ों को अच्छाई का दर्जा दे दिया है और कुछ चीज़ों को बुराई का, और फिर बड़ी ढिठाई से हमने अच्छाई को खुदा से भी बुलंद दर्जा देने की कोशिश की है। रब हमें सेहत दे, दौलत दे, हुस्न दे, शोहरत दे, ताकत और हुकूमत दे तो हम उससे राज़ी, और अगर वही रब हमें बीमारी दे, गुर्बत में रखे और महकूम बना दे तो हमें शुक्रगुज़ारी भूल जाती है। हम भूल जाते हैं कि अमर सिर्फ़ मेरे रब का चलता है। दोस्तों, मेरे रब ने ये सारी कायनात मेरे इम्तहान के लिए बनाई है और इसकी कोई शय भी बिला मकसद और ज़रूरत नहीं बनाई। वो चाहे कोई जाबिर हुक्मरान हो, चाहे कोई खूंखार दरिंदा हो, चाहे बस्तियों को पलटा देने वाला ज़लज़ला हो, सबके लिए, सबके गले में मेरे रब के अमर की रस्सी पड़ी है। हम ये नहीं कह सकते कि आप जुल्म पर नहीं लड़ो, हम ये भी नहीं कह सकते कि तुम कातिल को सज़ा ना दो, और ये भी नहीं कह सकते कि आप बीमारियों का इलाज ना करवाओ। जो ताकत आपको आपके रब ने दी है उसे इस्तेमाल करें और वैसे ही अमल करें जैसे अमल करने का हुक्म है, मगर दिल में शुक्रगुज़ार रहें और उसके निज़ाम पर राज़ी रहें। दोस्तों, मुझे ये बताने दें कि पुलसिरात पर सबसे मुश्किल में वो लोग होंगे जिनकी पुश्तें शिकवों की गठरियों से झुकी जाती होंगी, जिनके कंधे नफ़रतों के बोझ से झुके जाते होंगे और जो उसकी मखलूक को माफ़ करने की सलाहियत से महरूम होंगे। दोस्तों, मेरा रब अज़ीम तर है, इसलिए नहीं कि वो जब चाहे इस पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है, बल्कि मेरा रब तो अज़ीम इसलिए है कि वो माफ़ कर सकता है। वो उसी गैर मंतक दुनिया में हमें देखता है, हमारे गुनाहों की बाहरी गठरी को देखता है और एक मेहरबान मुस्कुराहट से हमें पुकारता है कि आओ मेरे पास आओ ताकि तुम माफ़ कर दिए जाओ। दोस्तों, जो खुदा कायनात के हर शोबे का इंतज़ाम कर रहा है, सियारों को उनके मुय्यना गुज़रगाहों पर चला रहा है, समंदरों का करोड़ों टन पानी हवा के कंधों पर लाद कर हमारे खेतों पर बरसा रहा है, फूलों को रंगो बू दे रहा है, वो इंसानी अहवाल व मामलात पर भी असर अंदाज होगा। जिस तरह मक्खी के अंडे से आज तक मच्छर पैदा नहीं हुआ, इसी तरह इंसान की तवील तारीख़ में जो बदकारी का नतीजा आज तक अच्छा नहीं हुआ और ना नेकी का अंजाम कभी ख़राब हुआ है, हर अमल के साथ एक नतीजा बंधा है। बुलंदी से गिरने का नतीजा चोट, आग में हाथ डालने का जलन, सुस्ती का रुसवाई, मेहनत का सर बुलंदी है। लिहाजा उस ताकत के साथ ताल्लुक़ कायम करने से इंसान अज़ीम तर बन जाता है।
اور اس سے بچھڑ جائے تو حقیر و ذلیل رہ جاتا ہے۔ دوستو، جس طرح انسانی تعلقات کے کئی درجے ہیں، مثلاً پہلے شناسائی، پھر دوستی، پھر گہری محبت اور آخر میں عشق، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے تعلقات کے کئی مراحل ہیں۔ پہلے ترک گناہ، پھر بدعمالی، پھر شب بیداری اور آخر میں فنا فی الذات، یعنی اللہ کی محبت میں ڈوب جانا۔ لیکن ہم اس کٹھن سفر میں بہت دور نہیں جا سکتے، بلکہ صرف پہلی منزل ہی کی سیر کرتے ہیں۔ دوستو، اللہ سے رابطہ پیدا کرنے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان گناہ چھوڑ دے، جھوٹ، فریب، فحش کاری، بددیانتی، بے رحمی، لالچ اور دیگر رذائل کو ترک کرنے کے بعد دوسرا قدم یہ اٹھائے کہ اعمال و خیالات میں بلندی، پاکیزگی پیدا کر لے۔ اس اقدام کا فائدہ یہ ہوگا کہ دماغ خوف و خطرات سے آزاد ہو جائے گا، نہ دنیا میں کسی محاسبے کا ڈر رہے گا اور نہ آخرت میں۔ یہ دنیا جو بدکاروں کے لیے آنسوؤں کی ایک وادی ہے، حسین و جمیل نظر آنے لگے گی، حرص ناپید ہو جائے گی اور تسلیم و رضا کی نعمت مل جائے گی۔ ناظرین، اس کائنات پہ ایک سرسری نظر ڈالنے کے بعد یہ حقیقت کھل جائے گی، اللہ جو کچھ کرتا ہے ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے۔ اس کی گھٹائیں ہمارے کھیتوں کے لیے اور ہمارے رشتہ حیات قائم رکھنے کے لیے ہیں۔ اس کا آفتاب ہمارے پھل پکا رہا ہے، مہتاب یعنی چاند ہماری راتوں کو حسین و پرسکون بنا رہا ہے، اور اس کی زمین ہمارا بصیرہ خانہ اور ہماری سیرگاہ ہے۔ اگر اللہ کی ہر تخلیق، اس کا ہر اقدام اور ہر فعل ہمارے فائدے کے لیے ہے، تو کیا ہمارے لیے یہ بہتر نہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں اور دکھ سکھ دونوں کو نعمت سمجھ کر قبول کر لیں؟ ہم آئے دن ریلوں، موٹروں، کشتیوں میں سوار ہونے کے بعد اپنے آپ کو ملاحوں یا ڈرائیوروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں، تو خیال یہ ہوتا ہے کہ ملاح ہوشیار ہے اور ساحل تک پہنچا دے گا۔ یہ دنیا بھی ایک سمندر ہے جس میں زندگی کی بنیاد رواں دواں ہے، اور ہمارا کھیون ہار اللہ ہے، اور وہ راہ کی چٹانوں سے واقف ہے، منزل شناسا ہے۔ اس پر بھروسہ کیجئے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیجئے، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور تسلیم و رضا سے آپ کی زندگی مسرور اور مطمئن بن جائے گی۔ دوستو، آئیں رب کے حضور کچھ گزارش پیش کریں۔ دعا یہ ہے: اے میرے رب، جو کچھ تجھے پسند ہے وہ مجھے بھی پسند ہے، تیرے ہر عمل میں مجھے بہتری نظر آتی ہے۔ تو جس چیز کے لیے جو وقت مقرر کرے وہ بالکل درست ہے۔ تیرے تمانچے مجھے ماں کی تھپک معلوم ہوتے ہیں۔ تمام اشیاء کا وجود تجھی سے ہے، تو ہی سب کا والی وارث ہے۔ اے رب، یہ حسین کائنات تیری بستی ہے۔ تمام باتوں کا مقصد یہ ہے کہ خدا سے رابطہ قائم کرنے اور خود کو اس کے سپرد کر دینے کے بعد دل میں سکون پیدا ہو جاتا ہے، اور کچھ خفیہ طاقتیں ہمارے پاکیزہ ارادوں کی تکمیل میں ہماری معاون بن جاتی ہیں۔ دوستو، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اور اس دعا کے ساتھ اللہ حافظ۔